अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम, इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। कल बहुत इंतहाई अहम दिन है। खौफ के बुत को तोड़ डालें। कल लाजमी वोट डालने जाएं और ये ना सोचें कि कल के नताइज क्या होंगे। कल अपना वोट लाजमी डालने जाएं और कूफी बनने का सबूत नहीं देना। ये जितनी मर्जी धांधली कर लें, इमरान खान को जेल से बाहर निकालने का सिर्फ एक ही मौका आपके पास है, वो है कि आप बहुत ज़्यादा वोट डालें। सिर्फ आपका काम वोट डालना नहीं है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहें कि वो वोट डालें। और वोट डालने के बाद सबसे अहम बात, अपने वोट की हिफाजत करें। अपने मुल्क का सोचें, इस मुल्क के बच्चों का सोचें। इन करप्ट लीडर्स का, इन भगोड़ों को मुल्क से बाहर निकालें। तो इस वीडियो में आगे शेर अफजल मरवत और लतीफ़ खोसा कुछ अहम मालूमात इलेक्शन के मुतालिक आपको बताना चाहते हैं, तो लाजमी इस वीडियो को देखें। माना है ही नहीं। आज हर एक के हाथ में जो है वो फ़ोन भी है, हर एक के हाथ में कैमरा भी है, हर एक के हाथ में गैजेट भी है। सो ये डोंट। शहबाज शरीफ साहब ने जो कल इंटरव्यू दिया, आपकी नज़र से गुजरा होगा, कहते हैं कि मेरा सवाबदीद नहीं है बताना कि शरीफ फैमिली की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और हम तो तकसीम कर चुके हैं सब कुछ। क्या कहेंगे? वो तो सबसे बड़े डाकू हैं, सबसे बड़े चोर हैं। इन्होंने धरती माँ को लूटा है, इसलिए ये बताने से तो कासिर बिल्कुल नहीं बताएंगे। इन्होंने कभी पाकलैंड व्यू की ट्रेल ऑफ मनी बताई है? वो माशाल्लाह जो उनकी दुख्तर अर्जमंद हैं वो फरमाती हैं कि मेरा तो बाहर, मेरा तो पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। और निकलता है कि शी इज़ द बेनिफिशियल ओनर ऑफ पाकलैंड व्यूज़ की। और फिर जो है मानता भी कोई नहीं है, ना मरियम मानती है, ना नवाज शरीफ मानता है, ना कोई और मानता है। और रह भी वहाँ रहे हैं, अब धड़ल्ले से रहे हैं। कभी कतरी ख़त लहराते हैं कि ये है वो ट्रेल ऑफ मनी, कभी कहते हैं मेरा बड़े भाई साहब कहते हैं कि मेरा बाप तो जो है जद्दी पुश्ती पता नहीं क्या था, उमरा और रुआसा में था। और शहबाज शरीफ कहता है मुझे फ़ख्र है कि मेरा बाप जो है गरीब किसान था। तो ये पहले अपनी तो ज़रा समत ठीक कर लें। और वो जो येलो ट्रेन से 1 अरब रुपए हफ्ते का लेता था, जिस ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था, दमड़ी वाकई नहीं लेता है। और फिर हुदैबिया पेपर मिल का जो जिस अंदाज से जो वो है मनी। और फिर 50 अरब रुपए में इसने 1 हाइड पार्क हसन ने बेची है मलिक रियाज के पास। ये सारा ज़रा ट्रेल भी बता दे। 6 ऑफशोर कंपनीज जो हैं, शेल कंपनीज, इन्होंने जो वर्जीनिया आइलैंड की हैं, वो जिनमें मनी लॉन्डर की गई है, वो भी बता दें। इसहाक डार का जो कन्फेशनल स्टेटमेंट था उसकी भी बता दें। मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से जो अरबों रुपए जो है वो बरामद हुए, उसका भी ज़रा हिसाब दे दें। तो फिर बताएं कि ये धरती माँ को लूटने वाले क्या समझते हैं कि आवाम इतनी बेवकूफ़ है। इमरान खान ने उजागर कर दिया, बड़े वाज़े तौर पर लोगों के ज़हनों में मुनक़्क़िश कर दिया कि ये चोर भी हैं, डाकू भी हैं, लुटेरे भी हैं। और अब ज़िले सुबहानी चौथी मरतबा ताजपोशी के लिए आ गए। सर, वर्चुअल जलसा भी पीटीआई का चल रहा है। धांधली की जो खबरें और इत्तलात हैं कि ट्रैफिक वार्डन्स लोगों के आईडी कार्ड ले रहे हैं या पोलिंग बूथ जो हैं वहाँ पर धांधली की तैयारी की जा रही है, क्या लगता है? अरे बाबा, यहाँ का भी इन्होंने जो है वार्ड्स, हमारे पोलिंग स्टेशन तब्दील किए हैं। पहली दफ़ा यानी DHA जो 60,000 वोट है उनको जो है पोलिंग स्टेशन जो हमेशा स्कूलों में यहाँ होते थे, वो उठा के चरण पिंड और पता नहीं कहाँ कहाँ फेंके। मेरे पास लोग आए हैं, उन्होंने कहा है जी कि हम हर कीमत पर जाएंगे, हम अपना पोलिंग स्टेशन देख कर आए हैं। और इन्होंने जो है न सिर्फ ये बल्कि ऊपर नाम भी बदल दिए और उनके नेम प्लेट्स बदल दिए ताकि लोग ढूंढते फिरें पोलिंग स्टेशन। मगर आपका क्या ख्याल है, इसके बावजूद लोग इस वक्त चार्ज्ड हैं। लोग समझते हैं कि अब उनका लावा उबल रहा है और वो मुंतज़िर हैं कि इलेक्शन दिन आए और वो जाके अपना वोट कास्ट करके अपना हक जो है वो मनवाएं। और अपनी ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ के लोगों ने फेंक दिया है। अब खौफ की कोई उन पर जो है आंसर नहीं है, आप देख लें यहाँ भी। और इसलिए वो बताएंगे कि जो है। और डॉक्टर यास्मीन नवाज़ शरीफ को हरा रही है, मुझसे लिखवा लें। और ये जो है अपना ख्वाजा आसिफ, उसको उस्मान डार की माँ हरा रही है, ये भी मुझसे लिखवा लें। और ये माशाल्लाह 8 फरवरी को नवाज़ शरीफ शाम को रात को फ़्लाइट लेके और पुकारता जाएगा कि मुझे किसने बुलाया, मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया। ये भी आप देख लें, ये लंदन वापस चला जाएगा।
اور ماشاءاللہ اس کا سارا انٹرسٹ ہی وہاں ہے، اس کے بیٹے وہاں ہیں، اس کی پراپرٹیز وہاں ہیں، اس کے ایسیٹس وہاں ہیں، اس کے تو میرے خیال میں رحم کرے پاکستان پر. اب دھرتی ماں کے پاس خون تو رس رہا ہے. 3 نسلیں اس نے گروی رکھ دی ہیں پاکستان کی قرضے لے کر، اور آج بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ 3 لاکھ روپے قرضے کے نیچے پیدا ہو رہا ہے، جس نے سانس نہیں لیا. اور 20 مہینوں میں ایک چیز بتا دیں 20 مہینے کی حکومت جو ان کی رہی ہے. اب یہ کیئر ٹیکر یہ بھی انہی کا حکومت کا تسلسل ہے. یہ ذرا بتا دیں کہ انہوں نے عوام کو کون سی سہولت دی ہے. ایک قانون بتا دیں جو انہوں نے عوام کی سہولت کے کیا. ہاں اپنے کیس ضرور ختم کروائے ہیں، اپنے آپ کو پوتر کر لیا ہے، اور اپنا جو ہے ماشاءاللہ معاملات کو ٹھیک کر کے اب پھر لوٹنے کے لیے آئے عوام. کسی سرکاری ملازم کو موصول ہوا ہے جنہوں نے بیلٹ پیپر کے لیے اپلائی کیا تھا. اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ الیکشن سٹاف کی ملی بھگت سے یہ بیلٹ پیپر سرے سے ڈاکخانے کے حوالے نہیں کیے گئے ہیں، کیونکہ ڈاکخانے سے ہم نے پوچھا، دریافت کیا تو پتہ چلا کہ وہاں پہ بیلٹ پیپر جو ہیں ان کی ترسیل نہیں ہوئی ہے. اور اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہ بیلٹ پیپر جو ہیں وہ جن سائلین نے بیلٹ پیپر کی اجرا کی درخواست دی تھی ان کا ووٹ چوری کیا جا چکا ہے. یہ ویڈیو بطور ثبوت اس وقت ریکارڈ کی جا رہی ہے اور ابھی سوشل میڈیا پہ چڑھائی جائے گی، تاکہ اگر ہماری جو کاؤنٹنگ ہے اس کا دار و مدار بیلٹ پیپر پہ آیا تو یہ بطور شہادت استعمال ہوگی کہ کوئی ایک بھی بیلٹ پیپر جو ہے وہ ہمیں موصول نہیں ہوا، نہ امیدوار کو موصول ہوا ہے. طارق سعید صاحب کچھ بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل سے ہمارے جو دوست احباب جو سرکاری ملازم ہیں وہ ہمارے علم میں یہ بات لا رہے ہیں کہ ہم نے پوسٹل بیلٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایشو بھی ہوئے تھے، لیکن جب ہم ڈاکخانے سے پتہ کرتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں نہیں مل رہے. این اے کے کچھ پوسٹل بیلٹس ہمیں موصول ہوئے ہیں، لیکن پی کے کا ابھی تک ایک بھی پوسٹل بیلٹ ہمارے جو دوست ہیں سرکاری ملازم ہیں ان کو موصول نہیں ہوا. تو یہ بات سند رہے اس ٹائم پر کہ اگر یہ جیسے کہ شرف افضل خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر بعد میں پوسٹل بیلٹ کی کاؤنٹنگ کے وقت یہ پوسٹل بیلٹ انہوں نے ظاہر کیے تو یہ پوسٹل بیلٹ ویلڈ نہیں شمار کیے جانے چاہیے. اس سلسلے میں کافی دوستوں نے سوشل میڈیا پر اپنی جو آبزرویشنز ہیں وہ بھی اپلوڈ کیے ہیں، اور وہ ڈسٹرکٹ ریٹرنر آفیسر کے ساتھ اپنی کمپلینٹ بھی درج کروا چکے ہیں. ہم ابھی اسی وقت میں اور طارق سعید خان ڈی آر او کے پاس جا رہے ہیں، تحریری ہم درخواست دے رہے ہیں. یہ ویڈیو بطور شہادت استعمال ہوگی. اگر طارق سعید صاحب نے ایک بات کی، میں بطور وکیل وہ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ سارے ووٹ جو طارق سعید صاحب کو ملنے تھے اور جو جاری نہیں کیے گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ دھاندلی الیکشن سے پہلے ہو چکی ہے اور ووٹ چوری کیے جا چکے ہیں. لہذا یہ واضح رہے کہ اس وقت تک ہمیں ایک ووٹ موصول نہیں ہوا ہے. ڈی آر او کے پاس تحریری کمپلینٹ، اس کی کاپی ہم رکھیں گے. اگر ضرورت پڑی اور اگر ہمارا فیصلہ جو ہے بیلٹ پیپر کی بنیاد پہ آیا تو ہم پھر اس میٹر کو ٹریبیونل میں لے جائیں گے اور الیکشن کمیشن میں لے جائیں گے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حلقہ NA41 سے پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہوں. محترم طارق سعید صاحب جو ہیں PK 107 سے سرائے نورنگ کا حلقہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں. ہمارے 3 صوبائی حلقہ جات اور 1 قومی حلقہ ہیں. پورے ضلع میں ڈپٹی کمشنر لکی مروت ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہیں. انتہائی افسوس اور انتہائی الم کی حالت میں ہم یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں